आमकां सर्क्युलर येयला फ्रॉम द हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे जे कोण रोड सायडीची कोण केल्याय एन्क्रोचमेंट इंटरनल रोड आसूं नाल्यार हायवे आसूं खंयचे रोड सायड प्रॉपर्टी जर तेंच्यांनी रोड सायडीक बांदलेली आहा जाल्यार तेंच्यांनी आमचे कडेन ते हें मागल्या बाबा ती अजून चॅक कर म्हणटी लिगल आहा काय इलिगल म्हणून आमी टोटल 264 कितें आमी नोटिसी सर्व केल्या कळ्ळें न्हू आनी सर्व करून तेंचे कडेन आमी डॉक्युमेंटेशन मागलां. आतां कशें आहा हायकोर्ट ऑर्डर म्हणटा तें एक्चुअली आमच्या हातीन कांय नासता पूण आमकां जे येयल्या डिटेल दिवपा खातीर तितले आमी डिटेली मागल्या आनी आमी आतां ह्या म्हयन्यान नाल्यार फुडल्या म्हयन्या भितर तांकां हियरींग आसतलें तेंचे कडेन आमी डॉक्युमेंटेशन मागल्या बाबा तुमी जेन्ना कन्स्ट्रक्शन केलें तेन्ना तुमी लायसन काडला काय ना हेचें 264 वाडोवपाकूय शकता घरां आनी वाडपाक शकता ना कमी येवं शकता. कशें आहा ऑर्डर येयल्या त्या भितर आमकां खाली डॉक्युमेंटेशन जाय बाबा तो लिगल आहा काय इलिगल मागीरचें कितें आसा ती कोर्ट डिसायड करतली बाबा आनी चीफ ऑफिसरा कडेन केन्ना हियरींग आसा तेन्नाय कळटलें कितें आहा तें फुडलें फूल एरियेन केलां तें अशें एकूच पर्टिक्युलर वाड्यार असो जागो ना फूल म्युन्सिपालिटी जितली म्युन्सिपालिटी जुडिक्शन आहा तितली हें आमी हें केल्या ती धाडलेली आहा तेंकां मे बी आनीक आजुनूय चालूच आहा कळ्ळें न्हू 247 246 ना आनीकूय चालू आहा आनी तांकां मागीर आमी हियरिंगाक आमी टायम दिला आनी तांकां डॉक्युमेंटूय कितें आहा तेंचे घेवन यो म्हटलां. ओन्ली ती रोड सायडीक आहा त्यो इंटरनल आसूं नाल्यार हायवे आसूं खंय मेळटलो आहा तितल्यांकूच